part 2. Part 2 guys po. Guys, katong kinder pa ko guys no. Katong grade 1 ko. Ayun sige ito guys. Daycare. Guys, katong daycare pa ko guys. Nakoy kauban pangan Simon hantod. Grade 1 may og kinder kasing tanan na skulahan kauban gyud guys. Jud may magbuhi na kauban guys. Kauban kay may guys ni Simon. Simon iyang pangan. Simon Ray Mansalay. Simon Ray Mansalay iyang pangan guys. Tapos nakaadto na siyang balay. Pati kawatan og pagkaon og arti kayo. Pati din si Simon. Di siya tagan kay og food kay di na ingon siya di na ta magkauban. Anak mo po si Angela. Ako kung kamot eh. Sorry Angela, pa nagtanaw ka ni. Tumod kamot na yun. So, di ba natanggal? Tanggal eh, ha? Duway ka na matanggal. Kamot ay kamot na eh. Napatay. Balik lang ko. Sa? Almost done. And the video said so. Guys, kaya naibot kayo. Nagsabon ko guys. Sabay na rin. Duwa na kong arm